Alright, now open your eyes. It's done. 3D, right? So how to do estimated difference we now know. Do you know how to do estimated difference? Estimated difference, do you have any problem in finding out estimated difference? Estimated difference ulaba no, very good. Estimated difference ulaba ami hokolo hikilo, okay? Jeneka ami estimated sum ulaisilo, thik teneka ami estimated difference ulam. All right. So there is one word problem in the exercise number 3D. I will do that word problem today. Word problem, and then we will move to the next chapter. Okay. Then we will move to the next chapter. Here we have one fill in the blanks in the 138 page number. 138 in the 138 page number. We have one fill in the blanks. Okay. So moi tumaloko 138 page number fill in the blanks kini homework kori pothabo ditilu. So some of you did it, but kunba dia nai, maximum e muk dia nai. Okay. Tumaloke homework ji moi diu homework kini muk pothabo lage. ঠিক আছে মই যিমান হোমৱৰ্ক দিম সব হোমৱৰ্ক মোলে কৰি পঠাবা ঠিক আছে স্কুলত থাকিলে তো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰি আনা ঘৰত অনলাইন কৰিছো বুলি কিয় নকৰা ওকে জাস্ট অনলাইন কৰিছো বুলি তোমালোকে হোমৱৰ্ক নকৰাকে থাকিব নোৱাৰা দেই হোমৱৰ্ক কৰিবই লাগিব মোক পঠাবই লাগিব অলৰাইট সো yes কামো পঠাইছো okay Santana oh yes alright june kora muk pothaba moi titia gom pam je tumaloke korisa just muk pothaba aru kiba bhul hoi thikile moi titia correct kori dibo pari ঠিক আছে muk pothaba aru titia gom pam je তুমি ডিসিপ্লিন হয় বস্তু বিলাকত মানে মই কলে কথা বিলাক শুনা মই তিতিয়া গম পাম ঠিক আছে wait আজি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি কাৰোবাৰ সবে শুনি আছে ন কি ভালকে শুনি দিয়া থা গুড nice so today take out the page number 137 take out the page number 137 page number so here we have one question that is 582 plants were kept in an exhibition 325 plants were sold by the afternoon another 96 plants were sold by the end of the day how many plants were left unsold round off nearest to tens okay so first we have to round off all the figures okay first we have to round off all the figures then we have to find out how many plants have left okay Yogabrot তুমি ভালকে ক্লাসটো কৰা তুমি ভালকে বহা মানটো সিট স্ট্রেট কেনেকা আছা তুমি কত বহি আছা আৰু you are not in uniform why you are not in uniform Yogabrot তুমি ইউনিফর্মত কিয় নাই all of you are asked to wear uniform okay তোমালোকৰ সামাৰ ব্ৰেক শেষ হৈছে এতিয়া সামাৰ ব্ৰেকত নাছিল এইবিলাক ঠিক আছে বাট এতিয়া তোমালোকে you have to be disciplined here okay you have to maintain your discipline Yogabrot next time পৰা মই ৰিমুভ কৰিম কিন্তু দেই so total numbers of plants we have how many plants we have here we have 582 plants okay total plants asil amar logot 582 now here we need to estimate every figure okay wait likhibo lagibo মই কম first time বুজিলোৱা তাৰ পিছত লিখিবা মই যেতিয়া কম লিখিবলৈ তেতিয়া লিখিবা ঠিক আছে so কি দিয়া আছে 582 plants were kept in an exhibition যে থাকে exhibition বিলাকত আমাৰ কিমান জোপা প্লান্ট আছিল 582 plants আছিল 325 plants were sold by afternoon টাইমলৈকে কিমান জোপা প্লান্ট sold হ'ল 325 plants sold হ'ল মানে বিক্ৰী কৰিলে কিমান জোপা প্লান্ট sold is equals to
325 plants sold হ'ল and আৰু end of the day আৰু সন্ধিয়া সময়লৈকে কিমান plants sold হৈ গুচি গ'ল আৰু সন্ধিয়া সময়লৈকে 96 জোপা plants sold হ'ল ঠিক আছে নাও আমি এতিয়া চাব লাগে তোমাৰ হাতত টোটাল আছিল 582 প্ল্যান তো এবাৰ দুপৰীয়া সময় তুমি আপ টু দুপৰীয়া টাইমৰ লাগে সাপোজ ধৰিলা এটামান বজালৈকে তুমি 325 জোপা প্ল্যান সলভ কৰি দিলা 96 জোপা প্ল্যান তুমি সাপোজ 5টামান বজালৈকে তুমি 96 জোপা প্ল্যান সলভ কৰি দিলা ঠিক আছে টোটাল এতিয়া তোমাৰ হাতত কিমান জোপা প্ল্যান বাচিব ঠিক আছে ইয়াতে অপাৰেশন কি কৰিম কেনেকৈ কৰিম ফাৰ্স্ট টাইম আমি অপাৰেশন কি কৰিম হেতু বুলিয়াম ঠিক আছে অপাৰেশন কি কৰিম আমি সেই বস্তুটো বুলিয়াম মই গুটে এক্সাম্পলটো আমি এটা সৰু এটা গুটে কোৱেশ্চনটো এটা সৰু এক্সাম্পল লৈ লওঁ ঠিক আছে এক্সাম্পল এটা লৈ লওঁ suppose you have 10 plants okay you have 10 plants clear so তুমি সাপোজ কৰবা ৰাস্তাত বহি সাপোজ তোমালোকে খেলি থাকা ন খেলি থাকোতে দোকান দিছে সাপোজ তোমালোকে তোমাৰ হাতত 10 জোপা প্ল্যান আছে ওকে নালাগে ৰবা মই কম লিখিব পাৰো এতিয়াতো বুজাই আছো কি লিখিবা ইয়াত হা 10 প্ল্যান্টস তোমাৰ হাতত 10 জোপা প্ল্যান্ট আছে সো এতিয়া by the evening তুমি কিমান জোপা প্ল্যান by the afternoon suppose afternoon তুমি কিমান জোপা প্ল্যান তুমি suppose বিক্রি কৰিলা suppose 3 জোপা প্ল্যান্টস তুমি বিক্রি কৰিলা তিনটা প্ল্যান তুমি বিক্রি কৰি দিছা আৰু একদম এন্ড অফ দা ডে মানে সন্ধিয়া সময়লৈকে টোটাল তুমি বিক্রি কৰিলা by evening তুমি বিক্রি কৰিলা 2 plants now how many plants left তোমাৰ হাতত টোটাল আছিল 10 জোপা প্ল্যান্টস 10 জোপা প্ল্যান্টস আছিল তোমাৰ লগত হা 10টা প্ল্যান্টস আছিল তাৰে তুমি আফটাৰনুন টাইমত 3টা আৰু ইভিনিং টাইমত 2টা প্ল্যান্ট বিক্রি কৰিলা এতিয়া তোমাৰ হাতত কিমান প্ল্যান্ট থাকিব স্যার 5টা 5টা very good so আমি কেনেকৈ কৰিম yes very good so how we got the answer so, yes okay now আমি আনসারটো কেনেকৈ পালো সেই বস্তুটো চাম ঠিক আছে আনসারটো পালো চোৱা আমি আফটাৰনুনত 3 জোপা প্ল্যান্ট বিক্রি কৰিলো টু ইভিনিংত দুটা প্ল্যান্ট বিক্রি কৰিলো টোটাল কিমান বিক্রি কৰিলো টোটাল কিমান প্ল্যান্ট বিক্রি কৰিলো আমি হেতু উলিয়াই লম ফার্স্ট টাইম টোটাল প্ল্যান্ট সোল্ড ইজ ইকুয়ালস টু 3 plus 2 that is 5 total plants sold is equals to 3 plus 2 5 now how many plants left so from the total numbers of plant we have to subtract this 5 ha jimanto ami biki korisu he biki kora plant numbers of plant that we have sold we have to subtract right so we have to subtract this 5 that is numbers of plants sold from what the total numbers of plant that means the plant numbers of plants will be left with 5 so operation की करिब লাগিব আমি ফার্স্ট টাইম ऑपरेशन क्या करना होगा ऑपरेशन कितना पेड़ टोटल कितना पेड़ सोल्ड किया उसको निकालने के लिए दोनों को ऐड करना होगा और कितना पेड़ रह गया दैट मींस हाउ मेनी प्लांट्स लेफ्ट वो निकालने के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा जितना सोल्ड किया उसको फ्रॉम द टोटल नंबर्स ऑफ प्लांट यही काम है ठीक है यही काम है ऑलराइट सो नाउ अभी यहाँ पे और एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट है यहाँ पे बोला गया है कि नियरेस्ट टू द एस्टिमेट द वैल्यू नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स सॉरी नियरेस्ट टू द टेंस करके निकलना है यहाँ पे वैल्यूज को नियरेस्ट टू द टेंस करके निकालना है ओके सो हमको कैसे तो सबको तो हमको क्या करना पड़ेगा सबको नियरेस्ट टू द टेंस करके करना होगा हाँ फर्स्ट वी विल राउंड ऑफ एवरी फिगर नियरेस्ट टू द टेंस नाउ सी हाउ यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स नाउ यू हैव टू राइट ओके क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3D exercise 3D question number 3 so total numbers of plants सर ये लिखे हाँ
estimated numbers of স্যার ভালকে দেখা পোৱা নাই দেখা নাই বৰখন বগা বগা হৈ আছে হয় নেকি estimated numbers of ऊपर ऐसे एक सेंटेंस लिख लो estimated numbers of total plans नीचे लिखो total plans স্যার ভালকৈ দেখা পোৱা নাই স্যার बोर्ड दिखा नहीं अच्छा से नहीं अच्छे से क्यों দেখা পোৱা নাই কেনেকে দেখা নাই তোমালোকে দেখাটো পাব লাগে ধুনীয়াকে ওলাই আছে স্যার মই ভালকে দেখা পাইছো ভালকে দেখিছা ইয়েস আই গো স্যার মই ভালকে পাইছো অলৰাইট যোনে যোনে ভালকে দেখিছা লিখি থাকা আৰু যোনে যোনে ভালকে দেখা নাই তোমালোকৰ নেটৱৰ্কৰ সাপোজ সাইড কিবা প্ৰবলেম আছে নেটৱৰ্কৰ সাইড কিবা প্ৰবলেম আছে তাৰ কাৰণে দেখা নাই চাগে ঠিক আছে কিন্তু কাৰণ মোৰ ইয়াতে ধুনীয়াকে ওলাই আছে বৰ্ডটো এটা সুবিধা হোৱা নাই না লাইট কৰিছে নে কিবা estimated numbers of total plans estimate करने से कितना होगा हमारे पास कितना प्लान था 582 nearest to the no not 500 so 600 wait first you have to observe the question very carefully okay we have to do round of nearest to the tens only tens here we have to do round of nearest to the tens okay in the question it is given that we have to round off it nearest to the tens so if I round off this number yes that's it so question to তোমালোকে পঢ়িবা ভালকে তাৰ পিছত কাম কৰিবা হা total plans equals to 580 alright total plans equals to 580 land sold by afternoon कितना प्लान सोल्व किया लिखो प्लान सोल्व बाय इवनिंग कितना प्लान सोल्व किया बाय इवनिंग वो लिखो प्लान सोल्व बाय आफ्टरनून कितना प्लान सोल्व किया आफ्टरनून में 325 प्लान सोल्व किया इफ आई राउंड ऑफ 325 नियरेस्ट टू द टेंस देन it will be what 400 300 nearest to the 330 it is very good yes that's it first তোমালোকে কোৱেশ্চনটো নুবুজা লাগে তোমালোকে কিয় কৰা মই বুজি নাপাওঁ কোৱেশ্চনটো বুজিবা তাৰ পাছত ক'বা আনসাৰটো ঠিক আছে হা এটো নিয়াৰেষ্ট টু দা টেন্স কৰিব লাগে কেনেকে 300 400 হ'ব নিয়াৰেষ্ট টু দা টেন্স কৰিলে অনলি এটা ডিজিট চেঞ্জ হয় অনলি এটা ডিজিট 0 হ'ব দুটা ডিজিট কেনেকে আহিব সিম্পল জি বাত है কি নেই 5 है 5 আছে 5 থাকিলে কি হ'ব 5 থাকিলে আমি 1 এটা এড কৰো ওকে সো 32 আছে 33 হ'ব সিম্পল ওকে 330 yes 330 কনসেপচুয়ালি লোৱা শিকা বস্তুবিলাক ঠিক আছে জুনে জুনে উপৰে উপৰে কৈছা বস্তুবিলাক হেতু বস্তু ভাল নহয় ঠিক আছে অবজার্ভ কৰিবা কোৱেশ্চনটো কি হয় বুজি পাবা আৰু যি কম হেতু ভাবি যাবা ইজ ইট কারেক্ট অর নট ওকে তুমি যেটো কবা হেতু এবাৰ ভাবি যাবা ইট উইল বি কারেক্ট অর নট তাৰ পিছত কবা আনসাৰ nearest to the 100 scoring 96 plans okay good so next plan sold by evening at kiman plan sold korise 96 so it will be 100 yes very good so it will be 100 as we can see that this is more than 5 so we have to add 1 to this number 0 and 1 0 1
9 plus 1, that is 10. Yes. Sold by hetu ki? Plan sold by afternoon. Plan sold by evening. তোমালোকৰ Sir, tare tolat to. evening. EVENING evening. Okay, তোমালোকৰ কোৱেশ্যনতে থাকে কোৱেশ্যনতে আছে বস্তুটো চোৱা ইয়াতে আছে sold by afternoon, sold by evening. হা ইভিনিং বুলি নাই ইয়াতে এন্ড অফ দা ডে বুলি আছে মই ইভিনিং বুলি লিখিছো একে কথা ঠিক আছে How many plants were unsold? Okay, total numbers of plants sold लिखा total plants sold तो टोटल प्लान सोल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम Minus kori. टोटल प्लान ওলাবৰ কাৰণে মাইনাস কিয় কৰিবা তুমি टोटल प्लान Plus kori. obviously common sense kori. yes very good common sense use কৰিবা Sir, plus kori. so total of yes I got it okay total of yes okay yes all right so total of anything if you need to find out total of anything then every time you have to do plus only all right total of anything তোমার যেতিয়াই total something ওলাব লাগে তেতিয়াই তুমি plus এ কৰিব লাগিব হা whatever it is so afternoon তো আফটাৰনুনত তোমাৰ আছিল ইমান প্লান বিক্ৰী কৰিছিল ইভিনিঙত ইমান প্লান তো টোটেল কিমান প্লান বিক্ৰী কৰিছে 330 প্লাস 100 330 প্লাস 100 হা সো 430. 430 330 400 430 so this is the number of plants that have sold okay इतना plant sold कर दिया हाँ इमान खिनी गছ বিক্ৰী কৰি দিলে ঠিক আছে so total plant আছিল ইমান তাৰে ইমান খিনি বিক্ৰী কৰি দিলে এতিয়া থাকিল কিমান আমাৰ হাতত এতিয়া কি অপাৰেচন কৰিবা কোৱা total আছিল তোমাৰ হাতত ইমান খিনি plant তাৰে তুমি বিক্ৰী কৰিলা ইমান তো থাকিল কিমান তোমাৰ হাতত Sir, 70 plants. 70 plants. 70. ऑपरेशन क्या करना है ये बोलो आंसर नहीं ऑपरेशन बोलो प्लस माइनस माइनस करना है वेरी गुड माइनस करना है देखो ओके फिर से समझ लो तुम्हारे पास 10 प्लान्स था 10 प्लान्स टोटल था ओके टोटल इतना प्लान्स था तुम्हारे पास उसमें से तुम क्या किया तुम्हें की কৰিলা 6 प्लान्स तुम्हार फ्रेंडक দি দিলা 6 জোপা প্লান তুমি তোমার ফ্রেন্ডক দি দিলা হ্যাঁ সাপোজ 5 জন আছিল এনवायरमेंट ডে আছিল তুমি ফ্রেন্ডক গিফট কৰিছা 6 প্লান্স তোমার হাতত কিমান থাকি গল How many plants left? 4. So what you have done? তুমি কি কৰিলা 10 minus 6 কৰিলা no 10 minus 6 কৰিলা so here also how many plants left কিমান বাছি ৰল সেই বস্তুটো লাভ কাৰণে আমি ইয়াতে কি কৰিম মাইনাস কৰিম ওকে কিমান বাছি ৰল oh sorry 350. yes very good Sir, answer 150 yes good so ইয়াতে আমি মাইনাস কৰিব লাগিব ওপৰৰ কিনি সবৰে হোল আই গেছ তো মহাই দিম total plants तो यहाँ पे लिखना होगा therefore okay ये because it is the answer therefore total plants left equals to plants left equals to कितना था 580 उसमें से कितना घटाना है 430 माइनस करना है 430 माइनस करना है तो यहाँ पे just you need to write the calculation you have to show the calculation here so if I subtract 430 from 580 the answer will be 150 is the answer 150 is the 150 is the answer okay so this is how you need to write exactly alright
Exactly, this is how you have to write. Okay, তোমালোকক মই অকল জাস্ট এই কোৱেশ্চনটো পোৱা নাই, মই কেনেকৈ লিখিব লাগে সেই বস্তুবিলাক মন কৰিবা। অকল এইটো কোৱেশ্চনে আহিব এনেকুৱা কথা নাই, বেলেগ কোৱেশ্চন আহিব, বাট ইউ হেভ টু ৰাইট লাইক দিছ। All of you understood? All of you understood? Yes, sir. Very good. So it is a important question. Okay, it is an important question. Done? All of you done? Sabar likhe ho gol? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay, jaldi likha. Sir, finish, sir. Okay, good. Sir, done. Very good, very good. Sir, complete. Nice. Sir, done. Sir, done. Nice. Sir, done. Okay. सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So सबका हो गया, right? Very good. तो ये हुआ हमारा चैप्टर का एंड अभी, ठीक है? So Yes, sir. এতিয়া আজি অলপ স্টার্ট কৰি দিম। তোমালোকে জলদি লিখা, কোনোবাই লিখি আছে দেখিছো মই। জলদি লিখা, জলদি লিখা, টাইম নাই ইমান। Sir, done. More hoise. Very good. Okay. Complete. Okay, very good. Sir, So more hoise. so এতিয়া চোৱা, এতিয়া এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মনত কৰা। Very good, very good. ভিডিও পজ হোৱা নাই, অঞ্চল তোমাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈছে। হা, চাবা এতিয়া কাৰোবাৰ যদি লিখিবলৈ ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবত আপলোড কৰা হোৱা নাই, মই আজি একেলগে দুইটা কৰিম, ঠিক আছে? ওকে, প্ৰপাৰ্টিজ অফ ছাবট্ৰেকশ্যন, ইয়াতে এটা বস্তু আছে প্ৰপাৰ্টিজ অফ ছাবট্ৰেকশ্যন। এই বস্তুটো তোমালোকে নিজে লিখিবা, মই জাষ্ট বুজাই দিছোঁ, ঘৰত নিজে লিখিবা, ফটো মাৰি মোলৈ পঠাই দিবা। অ'কে, প্ৰপাৰ ইন চেপ্টাৰ ইন পেজ নম্বৰ 138 দেৰ ইজ something like properties of subtraction, similar thing, just like we did for addition. Properties of subtraction, okay? So properties of subtraction में क्या है? A number subtracted from itself is 0. Yes, obviously a number, if I subtract any number from itself माने number तो नीचे, okay? So 5 or পৰা যদি মই 5 minus কৰো, then it will be 0. No need to write. চাবা, তোমালোকে কথাবিলাক শুনা নাই নেকি? মই শুনিতো আছা, এবাৰ শুন ক'লোৱে মই, ঠিক আছে? চাবা, প্ৰপাৰ্টিজ অফ ছাবট্ৰেকশ্যন যিখিনি আছে তোমালোকে নিজে লিখিবা, ইয়াতে কিতাপত দিয়া আছে, নিজে লিখিবা, ঠিক আছে? নিজে লিখিবা, মোলৈ পঠাই দিবা, জাষ্ট বুজি লোৱা কথাটো কি বস্তু এইটো বুজি লোৱা, ঠিক আছে? So property, already I have told you that property means what? It's a true fact. মানে যেটো সদায় সঁচা, ওকে? যেটো সদায় সঁচা, মানে ওকে না, ইয়াৰ আছে ফাৰ্স্টত কি কৈছে? A number subtracted from itself gives 0. A number subtracted from itself মানে যদি এটা নম্বৰক মই তাৰ পৰাই মাইনাস কৰো, যদি 5ক মই 5ৰ পৰাই মাইনাস কৰো কি পাম? আনসাৰটো 0. যদি 9ক মই 9ৰ পৰাই মাইনাস কৰো, আনসাৰটো কি পাম? 0. Yes, we know, right? 10ক 10ৰ পৰাই যদি মাইনাস কৰো
নাম্বাৰ 0 দ্যাট মিন্স দুটা সিমিলাৰ নাম্বাৰক যদি মই সাবট্ৰেক্ট কৰো আনসাৰটো কি পাওঁ 0 যিকোনো দুটা সিমিলাৰ নাম্বাৰক যদি সাবট্ৰেক্ট কৰো ডিফাৰেন্স ওলাও আমি আনসাৰটো কি পাম 0 এই গুটে ফাৰ্স্ট বস্তুটোৰ মিনিংটো এটো নেক্সট কৈছে 0 subtracted from any number gives the number itself 0 subtracted from any number gives the number itself that means if I subtract 0 from any number then the result will be the number itself if I subtract 0 from any number 5 or 0 minus korle the result itself that is 5 okay 10 or 0 minus koru the result itself okay 10 e ahibo kono change nohobo 25 20 0 minus korle 0 20 answer okay there will be no change if I subtract 0 from any number okay so answer same ही रखिए answer same ही रखिए the number itself same equal answer okay this is the two properties of subtraction users need to write it in a homework copy that means your class copy আৰু send কৰিবা মোলে ঠিক আছে and the fill in the blanks here we have one fill in the blanks in the page number 138 see in the page number 138 okay মই last class তে কৈছো এটো কথা okay last class তে কৈছো 138 ত তোমালোকৰ very good fill in the blanks কিনি মোক হোমৱৰ্ক কৰি পঠাই দিবা fill in the বুকতে কৰিবা মোক পঠাই দিবা এখিনি হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু মোলে পঠাই দিবা yes all of you স্যার কেতিয়া দিম আজি দিবা কিটা বজাত 6টা कितना बता क्या दिया दे दिया था यस हाँ স্যার দে দিয়া তো স্যার हाँ মই আগতে কৰিছো यस डेवरसी তুমি কৰিছা বাট মোক দি দিবা হা দিয়া আছে আৰু 3D বহুতে এইখিনি 3D এইখিনি কোৱেশ্চন কৰা নাই exercise 3D exercise 3D question number 1 and 2 1 and question number 2 all करना है सबको करके मुझे भेजना है सर भी कर दिया हाँ वेरी गुड 1 2 and 3 ये सबको मुझे करके भेजना है ठीक है ये सबको मुझे करके भेजना है चलो अभी चलते हैं रिवीजन में देखते हैं क्या है रिवीजन टेस्ट देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर ओके सो 3D तो कौन तो पेज नंबर से 138 ओके पेज नंबर 140 में देखो पेज नंबर गुड debugging are very good now okay so now page number 140 sorry page number 140 so here we have fill in the hidden number ये सब तुमको खुद से करना है हाँ ये सब तुमको खुद से करना है एक मैं दिखा दूंगा कैसे करना है देखो कैसे करना है एक दिखा दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 1 है fill in the blanks है ये ओके सर हां क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऐसा है नंबर 1 सर ये कॉपी में करना है देखो एक सेकंड रुको कहाँ पे करना है नहीं बुक में करने से भी होगा दिव्यांग बुक पे करने से भी होगा ऑल ऑफ यू बुक पे करो ये बुक पे करके मुझे भेज दो ठीक है जस्ट पहले देख लो कैसे करना है देखो ये सपोज किसी का ऑन है देखो अभी तो ये कैसे करना है तो फ्रॉम व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर टू गेट दिस नंबर ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सपोज वी विल टेक वन एग्जांपल हियर द सिंपली द क्वेश्चन सेज फ्रॉम व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 टू गेट 3 सो व्हाट फ्रॉम व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 टू गेट 3 क्या होगा आंसर फ्रॉम व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 टू गेट 3 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा 5 ऑलराइट 5 ओह 1 कैसे होगा आंसर देखो कार পৰা তুমি 2 টু মাইনাস কৰিব লাগিব টু গেট 3
কাৰ পৰা তুমি 2 মাইনাস কৰিব লাগিব তুমি 3 পাব কাৰণে কাৰ পৰা মাইনাস কৰিবা 5 ৰ পৰা মাইনাস কৰিবা obviously right hani no 1 ৰ পৰা মাইনাস কেনে কৰিম আমি সৰু নাম্বাৰৰ পৰা মাইনাস কৰিব নোৱাৰো okay so now see now the important thing how you get this 5 by using what operation by doing what operation of these two number okay 2 আৰু 3 কি অপাৰেশন কৰি তুমি 5 পাইছা প্লাস কৰি obviously বুঝি পাইছা 2 plus 3 equals to 5 হয় না 2 plus 3 equals to 5 হয় না yes very good so here also you have to do the same operation now one more example from what you have to subtract 7 to get 10 কিহৰ পৰা 7 to minus কৰিলে 10 পাবা I 70. now see so here we have what from what we have to subtract 7 to get 10 so answer will be 17 so now see here also we have to do what we did addition right plus so similar case from what we have to subtract 162 to get 214 so here also we have to do what addition sorry so 4 plus यहाँ पे just add करो 4 plus 2 कितना होगा 4 plus 2 6 6 plus 1 कितना होगा 6 plus 1 6 plus 7 2 plus 1 कितना होगा 2 plus 1 3 okay from C76 we have to subtract this alright from 376 we have to subtract this to get 214 বুজিছা কেনেকে কৰিব লাগে বুজিছা সবে Yes, sir. very good very Yes, nice so sir. solve all the question in a book Sir, and सब सब करना है. ये सब करना है बुक में करो सब करो मुझे भेज दो हाँ मुझे भेज दो fill in the blanks नीचे में देखो क्या है सेकंड 2 में देखो क्या है fill in the blanks यहाँ पे दिया हुआ है 125 minus 62 ऐसे दिया हुआ है माइनस यस बुक में करना है बुक में अभी देख लो हाँ ये एक ऑपरेशन दिया हुआ है दिस इज एन ऑपरेशन दैट इज गिवन नाउ यू नीड टू से फ्रॉम व्हाट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 63 टू गेट no sorry not subtract add what 63 add okay 125 so ये करना है so just by watching this operation you can solve this one but just by watching this operation you can do this one yes answer will be 62 answer will be 62 now see so কেনেকে 62 হল 125 or plus 62 minus করে 63 পোৱা that means 62 আৰু 63 add কৰিলে তুমি কি পাবা 125 পাবা all the figures has to be same here also okay তুমি এনেকেও ওলাব পাৰা সোৱা এই অপাৰেশনটোৰ পৰা আমি তো এখিনি ওলাব লাগিব ন এই অপাৰেশনটোৰ পৰা আমি এখিনি ওলাব লাগে সো ইয়াতে কি আছে 125 আছে yes আছে 63 আছে but নাই কি 62 নাই 62 পুট কৰি দিয়া ইয়াতে 62 পুট কৰি দিয়া okay তেনেকে তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা alright so this is for second one this is the second fill in the blanks quick math question number 3 में देखो सर यार जोटा पीस কৰিব লাগিব हाँ सब करना है question number 3 একেবারে ইজি বস্তু question number 3 42 plus ये अभी कॉपी में लिखो now write it down in your copy now write it down in your copy question क्या है 42 plus 10 is 56 minus 56 minus dash okay so इसका मतलब क्या है इसको हम सिंपल करते हैं चलो इसको हम सिंपल करते हैं तो सिंपल करने से क्या मिलेगा देखो 42 plus 10 42 plus 10 मतलब क्या है 42 plus 10 कितना होगा
52. 42 plus 52, yes. 42 plus 10 होगा 52. Okay. Now 56 minus कितना करने से 56 minus कितना करने से 52 मिलेगा. 56 minus what is equals to 52. 56 minus what equals to 52. ये आंसर सेम होला बोलियो. आंसर तो सेम. यहाँ पे 4. तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 4. समझा? समझा? First you have to convert it. Yes. So 42 plus 10. 42 plus 10 मतलब 52 है. सर ये ऐसे ही लिखे हैं अभी. हाँ. ऐसे लिखो. हाँ. और एक तरीका है देखो. इसमें. Okay, very good. Now see. Now see. यहाँ पे कोई से किस हुआ? 42 plus 10. 42 plus 10 is equals to first thing that 42 plus 10 is what? 42 plus 10 माने की होगा? 42 plus 10 माने 52 है. Yes, we know, right? Is equals to 42 plus 10 equals to 56 minus कितना होगा? 56 और प्राक किमान माइनस আমি लेफ्ट हैंड साइड बार मैं बेलेग এটা ওয়েট দিও हां बेलेग এটা ওয়েট করি सपोज তোমার fill in the blanks আছে এটো fill in the blanks question to আছে 42 plus 10 equals to 56 minus what question to আছে এনেকা question to হৈ গল এটো yes write it down like this way write this way okay तो लेफ्ट हैंड साइड चुआ लेफ्ट हैंड साइड किमान वैल्यू तो किमान टोटल वैल्यू किमान हो गल 52 हो गल तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू कितना रहना होगा 52 ही रहना होगा बिकॉज़ बोथ साइड्स आर सेम ओके सो याते किमान दिले ই 52 হবো এই लेफ्ट हैंड साइड তো কিমান পুট কৰিব লাগিব ইয়াতে সো দ্যাট ইট 52 হয় 4 পুট কৰিবা না তুমি 4 পুট কৰিবা না বুজি পাইছা সাপোজ মই এটো 60 কৰি দিলো মই যদি এটো 60 কৰি দিও তেতিয়া কিমান হ'ব এটো সাইডে লেফট হ্যান্ড সাইডে 52 আছে আনসারটো আমাৰ আহিব सर 8 that's it very good 8 very good so left hand side of 52 আছে left hand side of 52 আছে right hand side to আমাৰ 52 আহিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ 8 পুট কৰিলে right hand side of 52 আহিব ঠিক আছে বুজি পাইছা यस सर very good सर নুবুজিবা বুজি পাইছা যদি আৰু চাই কিয় লিখিব লাগে বুজি পাইছা যদি নিজে কৰিব লাগে हंड्रेड माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन बी 100 माइनस 50 तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम আছে is same as 25 नहीं वापस 25 plus what okay plus this question হৈ গলে তো সিম্পলি আমি ইয়াক বনাম সিম্পল কেনেকে কৰিম লিখা 100 minus 50 100 minus 50 100 minus 50 100 minus 50 numerical form में लाओ सबको yes wait now प्रथमते চিন্তা কৰি লোৱা 100 minus 50 सर बोर्डखान आंधार है 25 plus what 25 plus what यहाँ पे कितना होगा आंसर सर 25 वेरी नाइस अदिका 25 वेरी नाइस क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है 50 100 minus 50 करने से हमको कितना मिलेगा 50 मिलेगा
सो ये 25 के साथ बोथ साइड में वैल्यू सेम रखना है, बोथ साइड में वैल्यू सेम होना है। सो 25 के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा? 50 पाने के लिए 25 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 50 मिलेगा। अब बोथ साइड बैलेंस हो गया ना, है कि नहीं? इक्वल साइन है मतलब बोथ साइड को बैलेंस करना है, ठीक है? बोथ साइड को बैलेंस करना है। पहले तुम लोगों को ये स्टेटमेंट्स को ऐसे कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिल अप कर दो। ऑलराइट, सो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करना है। Sir, done. नेक्स्ट नंबर नेम्स Sir, done. क्या? सो क्वेश्चन नंबर 3 इवन नंबर चूज करना है, ये खुद से करो, ये हम नहीं करेंगे। इवन नंबर चूज खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। लेट वन ये जो सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट्स 1000, सर्कल रिप्रेजेंट 1000, वन स्क्वायर रिप्रेजेंट what 100 and one triangle represent 10 and one star represent 1. Okay, one star represent 1. So 4235 को कैसे लिखे हम? हाँ, so 4000 कितना है? 4004, तो हमको कितना लिखना पड़ेगा? सर्कल कितना देना पड़ेगा? 4 सर्कल देना पड़ेगा। 1 2 3 4 सर्कल्स। ऑलराइट, एंड कितना 100 कितना देना, स्क्वायर कितना देना पड़ेगा? 2 स्क्वायर्स देना पड़ेगा। 2 स्क्वायर्स देना, 2 स्क्वायर्स। हाँ, ट्रायंगल कितना देना होगा? ना लगे, निजे करिबा 3 ट्रायंगल्स कितना देना होगा? 3 एंड स्टार कितना देना होगा? 5 स्टार बनाओ। 5 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है? ऐसे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी भी मुझे करके दो। क्वेश्चन नंबर बी खुद से मुझे करके मुझे भेजना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये सब मुझे करके भेजना है, ठीक है? बुक में ही करो, आज ही भेजना है। कल से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? सर, तो स्टार और इज इक्वल और कितने लिखा है? 1 स्टार रिप्रेजेंट 1। देखो এতিয়া লিখিব নালাগে দেই। अब नहीं लिखना है, हो गया, ठीक है? आज के लिए इतना ही। सर, फार्स्टते इविएस क्लास হোৱা কথা আছিল। এভিএস ক্লাস পাছত হ'ব দেই। এতিয়া ইয়াৰ পাছত কেতিয়া কৰে চাৰে তেতিয়া হ'ব আৰু। বুজি পাইছে না? আজিৰ ক্লাছটো ভালকে বুজি পাইছে না সবে? Yes, sir. প্ৰথমটো কোনটো? প্ৰথমটো কোনটো ইফিয়ানে ভালকে কোৱা? প্ৰথমটো মানে বুজা নাই মই। Fill in the blanks. My key number to बुझी ना पालो। -1 6 answer 2 1 4
मुझे मैं बुझी नहीं पाऊंगा मेरे को समझ में नहीं आया ओके ऑलराइट मैं बुझी पाइছো बाय क्वेश्चन नंबर 3 लास्टটো বুজি পোৱা নাই কোনোবাই ফাৰ্ষ্টটো বুজি পোৱা নাই কোনোবাই সবে কৰিব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে ওকে एक सेकंड मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया दिव्यांग देखो क्वेश्चन नंबर 4 से जाते हैं सबको क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो पहले क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो ऑल ऑफ यू कंसंट्रेट ऑलराइट साइलेंट सबका करेंगे फर्स्ट दिव्यांग और किसी और वन का था ये देखो एक सर्कल ये सर्कल रिप्रेजेंट वन सर्कल रिप्रेजेंट 1000 तो ये क्या है 4000 है कि नहीं 4235 है कि नहीं ये 4235 है कि नहीं सो 4000 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना सर्कल देना होगा 4 सर्कल्स देना होगा राइट सो अगेन 200 100 कितना स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है 100 मतलब 1 स्क्वायर तो 200 मतलब 2 स्क्वायर्स देना होगा ना है कि नहीं अगेन 1 ट्रायंगल मतलब 10 तो 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना ट्रायंगल देना होगा 3 ट्रायंगल देना होगा ना एंड 1 स्टार मतलब 1 ओके 1 स्टार मतलब 1 तो 5 रिप्रेजेंट करने के लिए कितना स्टार्स चाहिए 5 स्टार्स चाहिए दिव्यांग नाउ इज इट क्लियर yes sir yes very good so दिव्यांग का हो गया so इफियाना का था गिटिक ने पूछा था और गिटिक इज इट क्लियर नाउ yes sir very good so if 1062 ये वाला yes sir ओके तो इसको तुम लोग के एने को कोई लो पर ना 1000 प्लस 60 प्लस 2 ओके सो 1000 मतलब क्या था 1 सर्कल 60 मतलब কি হয় 60 मतलब এটা 100 এর কোণ है 60 मतलब কি আসলে ট্রায়াঙ্গেল আছিল না यस ट्रायंगल 60 ट्रायंगल दैट मींस কিমানটা ট্রায়াঙ্গেল বলিব মানে 10 मतलब ट्रायंगल আছিল না यस ट्रायंगल तो 6 टा ट्रायंगल दिया 1 2 3 4 5 6 আৰু 2 रिप्रेजेंट কৰিবলৈ স্টার কিমানটা দিম দুটা বুঝি পাইছা আৰু এটা yes sir done okay good question number 2 okay wait ajit amar ifiane বুজি পোৱা নাছিলে question number 1 2 ha question number 1 2 সোৱা মই এটা কৰি দিলো এ just question number 1 2 just তলৰ পৰা প্লাস কৰিলে হ'ল তলৰ পৰা প্লাস কৰিবা কি দিয়া আছে এটা দেখো এটা question ললো মই 384 minus from what we have to subtract this to get 47 this okay so এটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সা 4 7 plus 4 কিমান 7 plus 4 11 1 is in hand okay 1 is in hand 8 plus 4 কিমান sir done 8 plus 4 12 plus 1 sir done 12 plus 1 13 again 1 is in hand okay 3 plus 1 4 plus 1 5 just তুমি এতিয়া just এটা নাম্বার এড কৰিবা তলৰ নাম্বার দুটা এড কৰিবা এটা জি পাবা এটি হ'ব आंसर তলৰ নাম্বার দুটা এড কৰিবা ওকে ক্লিয়ার ইফিয়ানা ক্লিয়ার yes sir ওকে নাও আৰু কাৰ কোনটো আছিলে মানসি কোনটো
Question number 3. Question number 3. Okay. Number 2 অকল বক্সতে লিখিব লাগিব Question number 2. Question number 2 to only box to fill up কৰিবা box to যিটো নাম্বাৰ ইয়াতে হেৰি হৈ আছে সেইটো নাম্বাৰ লিখি দিবা suppose তোমাক এটা এনেকৈ দিয়া আছে 10 minus 7 equals to 3 তোমাৰ বক্সত ইয়াতে দিয়া আছে suppose box মানে blank 2 plus 3 equals to 10 ইয়াতে blank কি হ'ব আরে এটা নহয় কোনটো এটা নহয় কোনটো এম রাইট প্রপার্টিজ Write the properties of the addition or subtraction এইটো yes sir সেইটো বক্সত লিখিব লাগিব আৰু প্ৰপাৰ্টি কোনটো ইউজ হৈছে এইটো লিখিব লাগে যদি জানা লিখিবা নাজানিলেও নহ'ব একো নহয় নিলিখিলেও কোনো নাম নেম অফ দা প্ৰপাৰ্টি লিখিব লাগে সাইডত নেম অফ দা প্ৰপাৰ্টি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো চাবা হা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কি আছে মানচিটা হেৰি 42 plus 10 42 plus 10 is same as 56 minus dash বুলি কৈছে so মানচি মন কৰিবা এটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা 42 plus 10 42 plus 10 বুলিছে তো আমি এনেকৈ লিখিলাম 42 plus 10 same as that means equals 42 plus 10 is same as that means equals 56 minus what 56 minus what এনেকৈ তুমি লিখি লোৱা এই বস্তুখিনি এতিয়া চোৱা লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালু কিমান ভ্যালু তাৰ ভ্যালু কিমান 42 আনসার তুমি জানো এইখিনি অলপ আগতে বুজি লোৱা নাছিলা হয়নে নহয় তো একেখিনি কামে কৰি আছো নালাগে এটা লিখিব তুমি কপি কি বুকত কৰিবা জাস্ট বুজি পাইছা নে নাই সেইটো ক্লিয়াৰ কৰা বুজি পাইছা নে নাই তুমি বুজি পাইছা নে Okay, so 42 plus 10 equals to কিমান হৈ যাব তোমাৰ 52 42 plus 10 equals to 52 42 plus 10 equals to 52 so left hand side of 52 আছে right hand side of value to আমাৰ 52 হ'ব লাগিব ঠিক আছে so 56 ৰ পৰা কিমান সাবট্ৰেক্ট কৰিলে আমি 52 পাম 56 ৰ পৰা 4 সাবট্ৰেক্ট কৰিম obviously আমি রাইট তো ব্ল্যাঙ্ক তো কি আহিব 4 আহিব তেতিয়া আমি 52 পাম মানে ন তো এই ভ্যালুটো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালুটো যিমান থাকে রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালুটো আমাৰ সেম থাকিব লাগিব লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে আমাৰ 52 রাইট হ্যান্ড সাইডতো আমাৰ থাকিব লাগিব 52 ইকুৱেল থাকিব লাগিব সাপোজ দগাপালাখনত ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে both side ইকুৱেল থাকিব লাগিব নে দগা হ্যাঁ তো ঠিক তেনেকা একে বস্তু 42 plus 10 তো 56 minus 4 ঠিক আছে ক্লিয়ার নাও অল অফ ইউ ক্লিয়ার মানসি Okay. Yes, sir. Circle the even numbers and write their numbers name. So, number name. Sir, কোনটো বুজি পোৱা নাই Photo কেনেকে পালো 4 টো কেনেকে পালো বুজি পোৱা নাই ওকে 56 minus 4 কৰিলে আমি কিমান হয় 56 minus 4 কৰিলে আমি 52 হয় নে নহয় 56 minus 4 কৰিলে 52 হয় নে নহয় তুমি কিমান 56 ৰ পৰা কিমান মাইনাস কৰিলে 52 পাই এইটো চাব লাগিব তুমি মোক সুধা 52 টো কি বস্তু এইটো কৰ পৰা আহিছে এইটো আহিছে লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালুটো লেফট হ্যান্ড সাইডত কিমান ভ্যালু আছে 42 minus 10 42 minus 10 মানে কিমান 52 হয় নে নহয় সো লেফট হ্যান্ড সাইডত ভ্যালুটো যদি 52 আছে রাইট হ্যান্ড সাইডতো ভ্যালুটো আমাৰ 52 এ থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো এনেকুৱা আমি ইয়াতে কি পুট কৰিম যাতে এই লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালুটো 52 আহে রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালুটো 52 আহে সো obviously ইয়াতে 52 আহিবৰ কাৰণে 56 মাইনাস কিমান কৰিলে 52 আহে 56 মাইনাস 50 4 কৰিব লাগিব ন 52 পাবৰ কাৰণে হয় না 56 মাইনাস 4 কৰিব লাগিব 52 পাবৰ কাৰণে ঠিক আছে বুজি পাইছা ভেরি গুড
Okay, good. So, Aditya Purisa, circle the even number and write the name of the write the number names. Even numbersবিলাক circle কৰিবা ইয়াতে even numbers কোন কোন আছে 6034 6034 লিখিবা আৰু ইয়াতে 6000 লিখিবা এনেকে number names লিখিবা 6000 6034 6030 ব্ল্যাঙ্কেট পাতে লিখিম হ্যাঁ এই যে ব্ল্যাঙ্কেট আছে তাতে লিখিম ताते लिखवा ब्लैंकेट लिखवा सो इतना ही आज के लिए हो गया तुम्हारे को बेले क्लास आसे सके क्या बेले क्लास को बोले हो गए ओके बाय बाय आज के लिए इतना ही बाय 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 बाय